pagkaupo po natin noong Disyembre 2007, ay nakita po natin na ang ating barangay punong-puno ng potensya. Ngunit marami pong pagkukulang. Naging malinis at maganda ang ating mga paligira. Pinagtunan din natin ang pansin ng pagpo ang peace and order po. Kakaro, Relay Kapitan Angel Kumarang, mainumay asinggeran, 24 oras yan na ilaluan. Angel Kumarang asingger at kusuyo, da serbisyo ang gapi kaparato, kareenan, edukasyon abig laman, serbisyon agan balot na paraan, prinsipyo tuy agan natawalan, kaparatin merap pilay sulik naan, agto tayon balot pinaulyanan. Angel Kumarang tumakaya kapitan, intermoy kaukulan na karaklan, tambal rasyon so aga abuutan, serbisyon agam balot na paraan, agaw labi at napituyawan, makasengeg labat at kareenan, ilaluan nyo so serbisyo yan number 1. Angel Kumarang, Angel Kumarang, Angel Kumarang so kapitan tayo, kalanguran. Angel Kumarang, galaw likod iray nagamuran tayo. Angel Kumarang, Angel Kumarang, Angel Kumarang, subuo utusan tayo. At ating pura, Angel Kumarang, iyo puti panangarot si katayo. Angel Kumarang, tumakaya kapitan, intermoy kaukulan na karaklan, tambal rasyon so ang mo binuutan, serbisyon agan balot na paraan, agaw labi si kay napituyawan, makasengeg labat at kareenan, ilaluan nyo so serbisyo yan number 1. Angel Kumarang, Angel Kumarang, Angel Kumarang, subutosan tayo, kalanguran. Angel Kumarang, galaw likod iray nagamuran tayo. Angel Kumarang, Angel Kumarang, Angel Kumarang, subuo utusan tayo. At ating pura, Angel Kumarang, iyo puti panangarot si katayo. Angel Kumarang, Angel Kumarang, Angel Kumarang, subuo utusan tayo. Kalanguran, Angel Kumarang, galaw likod iray nagamuran tayo. Angel Kumarang, Angel Kumarang, Angel Kumarang, subuo utusan tayo. At ating pura, Angel Kumarang, iyo puti panangarot si katayo. Angel Kumarang, Angel Kumarang, Angel Kumarang, sukapitan tayo. Kalanguran, Angel Kumarang, likod galaw iray nagamuran tayo. Angel Kumarang, Angel Kumarang, Angel Kumarang, subuo utusan tayo. At ating pura, Angel Kumarang, iyo puti panangarot si katayo. Angel Kumarang, okay, tama na. On Kakaaro, Relay Kapitan Angel Kumarang, mainumay asinggeran, 24 oras yan na ilaluan, aganan abot, aganan siblat. Nun nasabi, agaw na pampili, ibutos, timakuli-kuli, labi agaw, si katoy ng sirbi, agsimawa, timulong ya talaga. Kapitan, yasang kakulian, proyekto to, susang karagulan, ang gansyo pa, ninang kapitan. Angel Kumarang agdaya na paraan, Angel Kumarang kapitan tayon iboto, Angel Kumarang matalis yung maaro, kalanguran merap bilaya kapara, Angel Kumarang mangilabat si katayo, kalugaran kuradyag geset, Angel Kumarang malinis iyang aram, tanusika tulamet na palaran, likod tayo'y agnasat sa paan, anggan siya pa ketulungan tuya, anggan iner si katika iba, angga pipi nili anggan siya pa, Angel Kumarang panmasaya talaga, Angel Kumarang kapitan tinin iboto, Angel Kumarang matalis yung maaro,
Kalanguran merap bilaya kapara, Hinggil gumarang mangilabat sikat tayo. Asubok tila suimpan ulito, Kapitan yasang kakulian, Kurni sa turay agto binundagan, Dinuurto agto tayo nilingwanan. Hinggil gumarang kapitan tayon iboto, Hinggil gumarang kakulan kay totoo. Kalanguran merap bilaya kapara, Hinggil gumarang mangilabad sikat tayo. Kapitan agpapaulyanan, tasikato at makanutugan, Anggan bagyo belap ya dimmalan. Hinggil gumarang agto tayo pinulyanan. Hinggil gumarang kapitan tinin iboto, Hinggil gumarang kakulan kay totoo. Kalanguran merap bilaya kapara, Hinggil gumarang mangilabad sikat tayo. Anggan syupa at tulungan tuya, Anggan iner sikat ikaiba, Angga pipi nili anggan syupa, Hinggil gumarang panmasaya talaga. Kapitan Hinggil agpapaulyanan, tasikato at mangkanutugan, Anggan bagyo gelap ya dimbalan. Hinggil gumarang agto tayo. Kakaro, Relay Kapitan Hinggil gumarang, mainumay yaasinggeran, 24 oras yan na ilaluan. Hinggil gumarang asingger at kusuyo, da serbisyo ang api kaparato, kareenan, edukasyon abig laman, serbisyon agan balot na paraan, prinsipyo tuy agan natawalan, kaparatin merap bilay sulik naan, agto tayon balot pinaulyanan. Hinggil gumarang tumakaya kapitan, intermoy kaukulan na karaklan, tambal rasyon so aga abuutan, serbisyon agam balot na paraan, agaw labi at napituyawan, makasengeg labat at kareenan, ilaluan nyo so serbisyo yan number 1. Hinggil gumarang, Hinggil gumarang, Hinggil gumarang so kapitan tayo. Kalanguran Hinggil gumarang, galaw likod iray nagamuran tayo. Hinggil gumarang, Hinggil gumarang, Hinggil gumarang subuo utusan tayo. At ating pura, Hinggil gumarang, iyo puti panangarot sikat tayo. Hinggil gumarang tumakaya kapitan, intermoy kaukulan na karaklan, tambal rasyon so ang mo binuutan, serbisyon agan balot na paraan, agaw labi si kay napituyawan, makasengeg labat at kareenan, ilaluan nyo so serbisyo yan number 1. Hinggil gumarang, Hinggil gumarang, Hinggil gumarang subutosan tayo. Kalanguran Hinggil gumarang, galaw likod iray nagamuran tayo. Hinggil gumarang, Hinggil gumarang, Hinggil gumarang subutosan tayo. At ating pura, Hinggil gumarang, iyo puti panangarot sikat tayo. Hinggil gumarang, Hinggil gumarang, Hinggil gumarang subutosan tayo. Kalanguran Hinggil gumarang, galaw likod iray nagamuran tayo. Hinggil gumarang, Hinggil gumarang, Hinggil gumarang subutosan tayo. At ating pura, Hinggil gumarang, iyo puti panangarot sikat tayo. Hinggil gumarang, Hinggil gumarang, Hinggil gumarang sukapitan tayo. Kalanguran Hinggil gumarang, likod galaw iray nagamuran tayo. Hinggil gumarang, Hinggil gumarang, Hinggil gumarang subutosan tayo. At ating pura, Hinggil gumarang, iyo puti panangarot sikat tayo. Hinggil gumarang. On Kakaaro, Relay Kapitan Hinggil gumarang, mainumay asinggeran, 24 oras yan na ilaluan, aganan abot, aganan siblat. Nun nasabi, agaw na pampili, ibutos, timakuli-kuli,
labi agaw, sikato'y nansirbi. Agsimawa, timulong ya talaga. Kapitan, yasang kakulian, proyekto to, susang karagulan. Ang gansyo pa, ninang kapitan, Injil gumarang agdaya na paraan. Injil gumarang kapitan tayong iboto. Injil gumarang matalisyo maaro. Kalanguran merap bilaya kapara. Injil gumarang mangilabat sikat tayo. Kalugaran kurajag geset. Injil gumarang malinis iyang aram. Tando sikat tulamet na palaran. Likit tayo'y agnasat sa paan. Anggan siya pa etulungan tuya. Anggan iner sikat ikaiba. Angga pipi nili anggan siya pa. Injil gumarang panmasaya talaga. Injil gumarang kapitan tinin iboto. Injil gumarang matalisyo maaro. Kalanguran merap bilaya kapara. Injil gumarang mangilabat sikat tayo. Asubok tila suimpan ulito. Kapitan yasang kakulian. Kurnisa turay agto binundagan. Dinuurto agto tayo nilingwanan. Injil gumarang kapitan tayon iboto. Injil gumarang kakulan kay totoo. Kalanguran merap bilaya kapara. Injil gumarang mangilabat sikat tayo. Kapitan agpapaulyanan. Tasikato at makanupugan. Anggan bagyo bilap ya dimmalan. Injil gumarang agto tayo pinulyanan. Injil gumarang kapitan tinin iboto. Injil gumarang kakulan kay totoo. Kalanguran merap bilaya kapara. Injil gumarang mangilabat sikat tayo. Anggan siya pa etulungan tuya. Anggan iner sikat ikaiba. Angga pipi nili anggan siya pa. Injil gumarang panmasaya talaga. Kapitan Injil agpapaulyanan. Tasikato at mangkanupugan. Anggan bagyo gelap ya dimbalan. Injil gumarang agto tayo pinulyanan. Kakaro Relay Kapitan Injil gumarang mainumay asing geran 24 oras yan na ilaluan. Injil gumarang asinger etusuyo. Da serbisyo anggapi kaparato. Kareenan edukasyon abig laman. Serbisyon agan balot na paraan. Prinsipyo tuy agan natawalan. Kaparatin merap bilay sulik naan. Agto tayon balot pinaulyanan. Injil gumarang tumakaya kapitan. Intermoy kaukulan na karaklan. Tambal rasyon so aga abuutan. Serbisyon agam balot na paraan. Agaw labi at napituyawan. Makasengeg labat at kareenan. Ilaluan nyo so serbisyo yan number 1. Injil gumarang, Injil gumarang, Injil gumarang so kapitan tayo. Kalanguran Injil gumarang, galaw likit iray nagamuran tayo. Injil gumarang, Injil gumarang, Injil gumarang subuutusan tayo. At ating pura, Injil gumarang, iyo puti panangarot sikat tayo. Injil gumarang tumakaya kapitan. Intermoy kaukulan na karaklan. Tambal rasyon so ang mo binuutan. Serbisyon agan balot na paraan. Agaw labi si kay napituyawan. Makasengeg labat at kareenan. Ilaluan nyo so serbisyo yan number 1. Injil gumarang, Injil gumarang, Injil gumarang subutosan tayo. Kalanguran Injil gumarang, galaw likit iray nagamuran tayo. Injil gumarang, Injil gumarang,
Injil gumarang sa boto sang tayo. At ating kura, Injil gumarang, iyo puti pa nangarot si katayo. Injil gumarang, Injil gumarang, Injil gumarang sa boto sang tayo. Kalanguran, Injil gumarang, galaw likod iray nagamuran tayo. Injil gumarang, Injil gumarang, Injil gumarang sa boto sang tayo. At ating kura, Injil gumarang, iyo puti pa nangarot si katayo. Injil gumarang, Injil gumarang, Injil gumarang sukapitan tayo. Kalanguran, Injil gumarang, likod galaw iray nagamuran tayo. Injil gumarang, Injil gumarang, Injil gumarang sa boto sang tayo. At ating kura, Injil gumarang, iyo puti pa nangarot si katayo. Injil gumarang. On kakaaro, relay Kapitan Injil Gumarang, mainumay asinggeran, 24 oras yan na ilaluan, aganan amot, aganan siblat. Nun nasabi, ago na pampili, ibutos, timak kuli-kuli, labi agaw, sikatoy ng sirbi, agsimawa, timulong ya talaga. Kapitan, yasang kakulian, proyekto to, susang karagulan. Ang gansyo pa, ninang kapitan, Injil gumarang agdaya na paraan. Injil gumarang kapitan tayon iboto, Injil gumarang matalis maaro. Kalanguran merap bilaya kapara, Injil gumarang mangilabat si katayo. Kalugaran kurajag geset, Injil gumarang malinis iyang ram. Tando sikat tulamet na palaron, likod tayo'y ak nasap sa baan. Anggan siya pa ketulungan tuya, anggan iner sikat ikaiba. Angga pipi nili anggan siya pa, Injil gumarang panmasaya talaga. Injil gumarang kapitan tinin iboto, Injil gumarang matalis maaro. Kalanguran merap bilaya kapara, Injil gumarang mangilabat si katayo. Asubok tila su impan ulito, Kapitan yasang kakulian, kurnisa turay agto binundagan, dinuurto agto tayo nilingwanan. Injil gumarang kapitan tayon iboto, Injil gumarang kakulan kay totoo. Kalanguran merap bilaya kapara, Injil gumarang mangilabat si katayo. Kapitan agpapaulyanan, tasikato at makanupugan. Anggan bagyo bilap ya dimmalan, Injil gumarang agto tayo pinulyanan. Injil gumarang kapitan tinin iboto, Injil gumarang kakulan kay totoo. Kalanguran merap bilaya kapara, Injil gumarang. Matapos ang ilang taon, naayos din ang sigalot ng police rumor laban sa isang barangay chairman ng Dagupan na inaaresto niya. Nagpapatrol si Cory Quintos. Tila kiss and makeup ang tema ng flag raising ceremony ng Bunuan Gazette sa Dagupan City noong Lunes. Dito magkasama ang dating nagkaalintan na sina Barangay Chairman Angel Gumarang at Police Senior Inspector Marites Aradanas. Matatanda ang ika-19 ng Enero si Barangay Chairman Gumarang ni Police Senior Inspector Aradanas dahil sa reklamo ng threat. Galit na galit noon sila sa isa't isa. Malayo sa sitwasyon ngayon. Sa harap ng mga residente ng Barangay Hall, humingi ng sorry si Aradanas. Minsan sa pagpatupad ng batas, meron tayong lapses na hindi sinasadya. Kung yung insidente na yon na nangyari, nasaktan namin si Barangay Captain Angel Gumarang at yung kanyang mga mahal sa buhay, we apologize for that. Tinanggap naman ito ni Barangay Chairman Gumarang. Panahon na raw para ituwid ang mga pagkakamali.
Pero we're happy nga na they made the first move na makipag-reconcile sa akin. And then, yun nga, nataon din na flag raising ceremony natin. We invited the police officer. Sa huli, nagdesisyon ng dalawa na iurong ang kasong administratibo laban kay Ardanas at kasong kriminal naman laban kay Gumarang at sumumpang magkakaisa ang pulis at barangay. Cory Quintos, Patrol ng Pilipino. Sa Dagupan City pa rin, posibleng makapaglaban. Setting aside our personal interests and concentrate more on teamwork among the different sectors of the society so that we can provide genuine and excellent public services. Peace and order play an important criteria to make Bunuan Gazette still an inviting place to live, work, and do business. Dagupan PNP kinumpirma ang pagiging tunay na mapayapa ng Barangay Bunuan Gazette at lugar na dapat puntahan at pagnegosyohan. Ito'y matapos humingi ng kapatawaran si Inspector Ardanas kay punong barangay Angel Gumarang sa harap mismo ng publiko. Matatandaan na minsang inireklamo si Gumarang na dahilan di umano ng pagkakakulong nito sa piitan. Ngayon lang po, mapipirma ng nila ng affidavit of substance sa favor namin. Dinimito na nila yung sila nilang kaso laban sa amin. Ganun din yung private complainant na nagkaso kay Barangay Captain Gumarang, dinimito niya na rin po. Tugmang-tugma po sa team nila kanina yung close coordination between the barangay officials and the PNP para sa win-win approach ng barangay para sa sabi nila, development ng kanilang barangay. Ganun pa man, aminado ang Dagupan PNP na may malaking di pagkakaintindihan lamang sa pagitan ng PNP at kay Gumarang sa naturang insidente at di na sana humantong sa pagkakakulong ni Gumarang. Ganun pa man, sa pagkakaamin ng PNP sa kakulangan nito, malugod namang tinanggap ni Gumarang ang taus-pusong pagkakaayos sa pagitan ng taong di umano'y nagrereklamo laban sa kanya at ng Dagupan PNP. Senior Inspector Maricos Ardanas ay meeting kung sana pag-usapan namin tungkol sa possible settlement ng nangyaring insidente sa amin 2 years ago. Sana tayo ay sa tingin natin na we are illegally arrested and arbitrarily detained. At yung sa akin naman yun, nagtapos na maganda dahil yung mga conditions naman natin were being followed. At pagpili naman sila sa mga inilig natin na conditions. So, yun na, lumayag na tayo na makipag-settle sa kanila. We will drop all cases we filed with them. And so with them, may charge na pinarating sa kasong pinarating sa kasama namin. We're also part of the deal. So, then, it happens nga na ngayon our flag raising ceremony. So, we invited her as and the group, yung group of the PNP SWAT team, Dagupan, as our guest of Madam Maricos Ardanas as our guest of honor and speaker. It was really a situation na kahit nung pagkaupo naman natin na okay naman yung relationship natin between barangay government at saka ang PNP, Dagupan, because we know they are a vital component in the implementing of our enforcing our peace and order services, our constituents. Sila ang aming partner. Because we admit that there are some cases na hindi natin kaya, na only the PNP Dagupan could settle. Sa kasalukuyan, tuloy ang pagtutok ni Gumarang sa mga proyekto sa kanyang barangay na nakalaan upang mapangalagaan ang kaayusan at kapayapaan. Para sa Pangasinan Today, Janice Hidalgo, nag-uulat.